नमस्कार दर्शक बंधु। आज प्रथम प्रश्नटी है मो सहित कौन खाଇବା उचित नुहे। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी घी। तार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन डी घी। मो सहित घी खाଇବା उचित नुहे। परवर्ती प्रश्न, घरे कौन रखिले घर को बेंग आसती नहीं। ऑप्शन ए किरोसिनी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी विनेगार, ऑप्शन डी कर्पूर। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन सी विनेगार। विनेगार रहिले घर को बेंग आसती नहीं। परवर्ती प्रश्न, खाली पेट में एक लवंग खाଇବା द्वारा क्यों विटामिन अभाव दूर होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यार सठिक उत्तरटी विटामिन ए। खाली पेट में एक लवंग खाइले विटामिन ए अभाव दूर होता है। कि फल खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी अमृतभंडा, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी सेव। सठिक उत्तरटी ऑप्शन बी अमृतभंडा। अमृतभंडा खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। प्रश्न, दांतरे कौन लगाइबा द्वारा दांतरु रक्त बाहर बंद हो जाए। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी अदा रस, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी हलदी। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन डी हलदी। दांतरे हलदी लगाइबा द्वारा दांतरु रक्त बाहर बंद हो जाए। परवर्ती प्रश्न, मनुष्यर मस्तिष्क केते वर्ष पर दुर्बल हो जाए। ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन डी 40 वर्ष। मनुष्यर मस्तिष्क 40 वर्ष पर दुर्बल हो जाए। कोई खाଇବା द्वारा क्यों रोग ठीक होता है। ऑप्शन ए सुगार, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी रक्तचाप, ऑप्शन डी कैंसर। सठिक उत्तरटी है ऑप्शन सी रक्तचाप। कोबी खाଇବା द्वारा रक्तचाप रोग ठीक होता है। परवर्ती प्रश्न, प्याज रस सहित कौन खाइले रातिर भल निद होता है। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी घी। सठिक उत्तरटी है ऑप्शन ए महू। प्याज रस सहित महू खाइले रातिर भल निद होता है। कलरा पत्र सहित कौन खाइले अर्श रोग शीघ्र भल होता है। ऑप्शन ए अदा रस, ऑप्शन बी घोल दही, ऑप्शन सी तरबुज, ऑप्शन डी प्याज। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन बी घोल दही। कलरा पत्र सहित घोल दही खाइले अर्श रोग शीघ्र भल होता है। परवर्ती प्रश्न, क्यों जीव न खाई 10 वर्ष पर्यंत जीवित रही पारे। ऑप्शन ए कईछ, ऑप्शन बी बुढ़ियाणी, ऑप्शन सी मांकड़, ऑप्शन डी हरिण। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन बी बुढ़ियाणी। बुढ़ियाणी
ନ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ। କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ। ଅଣ୍ଡା ସହିତ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିସ୍ରା କରିବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 20 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 30 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 40 ମିନିଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 20 ମିନିଟ୍। ପରିସ୍ରା କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ସକାଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜିରେ ବିଷ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ତରଭୁଜ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସେଓ। ସେଓ ଫଳର ମଞ୍ଜିରେ ବିଷ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ମଟନ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ରୋଗ। ଅଧିକ ମଟନ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଜୁରୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦହି, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ଖଜୁରୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ 4ଟି ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେବେ ବି ହେବନି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର 4ଟି ଖାଇଲେ କେବେ ବି ହେବନି